तेलेमुरा बखास्ते बाय खबजा कृष्णपुर विधानसभा केंद्र ने माइगंगा आमसाइने माइगंगा सुकांत रुंगनो कोतर ने बखाते काइसा रैली संसा जाका आरेलो फायु मानजागै जत रंसरनाय जग संगनो आतम साके साग्रो हामिया अंगमानि नुकजाका आबनो बिसिंगो खरकने खरकथाम रंसरनाय जग संगनो जेबि साखाम नगबो रेफार खालायजाका आबहाय पार्टीमं पार्टीवै थांफनो सांग्रो सालो तेसा हायनो हाय माइगंगा सुकांत रुंगनो कोतर ने खरक बा रंसरनाय जग संग रुंगनगोनो साग्रो हामिया अंगमानि नुकजाक फिवका साइमानका आशालो बुफांग साकाइबाने पान्दा तंगमाने आजरावना आतमसाके क्लास 9 नि खरक बा रंसरनाय जग साग्रक हामिया अंगमानि नुकजाका दाइटिकेट रुंगनगनि तेबो रंसरनाय ते सरनाय जग संगनि लगिवो रंफोरनाय रक तेलेमरा बखास्ते साखाम नगो तलांगै थांखा बरकनो आशालो तेलेमरा बखास्ते साखाम नगो माइगंगा सुकान्त रुंगनो कतरनि खरकसा रंसरनाय साख्लाइखा बुफांग साकाइमाने जरावना अपाटिमं पाटिका हानै सांरसालो बेलाइखेनो सातुं बुतुंखा आबनि बागैनो रंसरनाय जग संगनि साग्रक आतमसाके हामिया अंखाना हनै शाखा হ্যাঁ মাইগঙ্গে কি হয়েছে ছাত্রী কত এনে তো প্রোগ্রাম চলতেছে বহরটি হ্যাঁ তারা গেছে আমি কইতালাম না এরপরে তার দিয়ে একজন পড়া আরম্ভ করতে কোন ক্লাসে তারা ক্লাস 9 যে এনএসএস প্রোগ্রাম ওইটা ছিল এনে পাঙ্কা টাঙ্কা ছিল না এটা তো পাঙ্কা না এমনি ক্লাসরুমও পাঙ্কা আছে গরমে কেমন ছিল গরম তো ভালো গরম देखा फाइसिंगके साकाम नगनि साकनाय कलनाय शाखा रंसरनाय जग सं आबो हाइके खरक साने साग्रक हामिया अंगमाने आबो तांगै अंखा गाहामके ताबक फानो सावै मान्याको फियाबा सातंनि बागै फानो अंगै मानो हनै शाखा साकनाय कलनाय একটা প্যাশনের হয়েছে আমি তো বললাম যে একটা প্যাশনের বিপি কম আছে বিপি 90/50 এরকম আছে এটাকে ইন্ট্রাভেনাস ইনফিউশন দেওয়া হইতেছে আর টু ইলিভেট আর টু প্রিভেন্ট মোর হাইপোটেনশন আমরা এটাকে বিপি বাড়ানোর ওষুধ দিয়ে আসছি আর একটা স্টুডেন্টের হয়ে গেছে হাইপারটেনশন বিপি রক্তচাপ মাপার করে I have found that heart beat is 177/120 মানে কেউ প্রেসার বাড়ছে কেউ প্রেসার কমে গেছে এটাই প্রবলেম না তাদের একটা ফিক্স সিচুয়েশন না একসাথে they are not of the same कक्तमा मानै रंसरनाय जग संनि माफा साखाम नगो न थांगै सगैगा ताबो आ साखाम नगो सागनारि जागै तंगो रंसरनाय जग संनो बियो रिपोर्ट कक खरां